प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा प्रसंग शीर्षक हूँ असली लोकर नकली रूप। असली लोकर नकली रूप। लोक असली किंतु तार रूपटा नकली। से जो देखाई होची से देखाई हेबा चेहरा आउ से भितरे थिबा चेहरा भितरे बहुत फरक। आज ख्रिस्टियन संप्रदाय आम से देखुचु, समाज तो से देखुचु, राजनीति क्षेत्र देखुचु, बाबा मान को देखुचु। छाड़ू से नकली गोटे ठू गोटे बड़ बड़ स्वरूप आप देखिए। नेता मान को बड़ बड़ भाषण लोक मैंने भासी जाऊँ। वास्तव उद्देश्य से नुह, से उद्देश्य से नुह। किंतु आमे ख्रिस्टियन भाव आमे प्रभु को जानी लोक भाव आमर तो असली रूप रहा दरकार। आमे भितरे जी बाहर भी सी हेबा कथा। किंतु आम कौन भितरे गोटे बाहर आउ गोटे आमर केतेटा रूप अच्छी आमे भी जानी न। एमिति अवस्था बंचा लोक मान आज संवादटी माथ्यू तार 23 पर्व 27 पद। हाय दंडर पात्र कपटी शास्त्री और फारुसी माने, कारण तुम्हें माने शुक्लीकृत समाधि स्वरूप ता बाहर सुंदर देखा जाए किंतु भितरे मृत मान को अस्थि और सर्व प्रकार असुचितार परिपूर्ण। ये प्रभु यीशु खलिकी कहीदेले हाय दंडर पात्र। जो मानकर असली लोक किंतु नकली रूप से माने कौन कपटी अटंती। क्यों माने शास्त्री शास्त्रज्ञ माने फारुसी माने कहीं माने ए प्रकार, कारण एमाने बाहर भल देखा जाउछन, बाहर बहुत सुंदर देखा जाउछन किंतु वास्तव में कौन अटंती एमाने शुक्लीकृत समाधि। तुम्हें माने शुक्लीकृत समाधि स्वरूप ता बाहर सुंदर देखा जाए। आप समाधि को देखिए एते सुंदर सजा जाए। आप देखो जो दिन समाधि पाखक लोक मैंने आसती केते सुंदर सजा जाए कि भितर कौन अच्छी भितर कौन रही। आमने जो लोक मान सामना को आसुचु एते सुंदर देखा जाउछु, एते सभ्य, एते शिष्टाचारी, एते मार्जित, एते भद्र, माने से भद्रता भी लाज हो आम से भद्र। आम एते सभ्य जे सभ्यतार शीर्ष सीमार रहा भाया किंतु असल रूप कौन शुक्लीकृत समाधि स्वरूप। मैं आपन को ये कहूँ बेल अच्छी गोटे दिन आसो आम टोटाली एक्सपोज हो पूर्वर प्रभु जीशुकर प्रतिज्ञा कौन बदली जाओ बदली जीव तुम्हें से दिन एक्सपोज हेबन। जदि बदल नहीं से दिन अति भयंकर रूप थी। प्रभु आज आम को ये धार्मिक देखाई हेबा आ कपटी थिबा अधर्म परिपूर्ण रहिबा ए सब को सजाड़िबा पई से गोटे सुजोग दैछन। आपण चिंता करंतु वास्तव में आपण किए, आपण जी देखा जाती सी कि मु जी बोली देखई हुए सी कि मु मत स्टेज जे देखती वास्तव में कौन सिया ना आउ कौन अटे। आमकर गुड़ी रूप अच्छी कौटी कौ रूप लोक मैंने आचंबित अरे से तो सेठी एमती थिले एठी केमती हेले ए तो से सेठी केमती हेले। कारण कौन
ଲୋକ ଅସଲି ଲୋକଟା ସେଇ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ତା ରୂପଟା ନକଲି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବହୁରୂପୀ ଭଳିଆ ସେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଥାଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ସମ୍ବାଦ କହୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖା ଉତାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ ନ ହୋଇକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅସୁଚିତା, ମନ୍ଦତା, ଅଧାର୍ମିକତା, ଦୁଷ୍ଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହଉ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ନେଇକି ଆସିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବା ଆମେ, ଆଉ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ସମାଦର ପାଇପାରିବା। ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଲ ରୂପ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଦେଖିବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଳ ଅଛି, ଏମାନେ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସମାଜରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ ତାହା ନଥାଇ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।